এই মুহূর্তে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ খবর। ना ये इनके बस की बात नहीं है। इन्हें बस एक ही काम आता है, वोट के लिए समाज को बांटो, देश को बांटो। मैंने कल टीवी पर देखा, यहां बंगाल में टीएमसी के एक एमएलए ने सरेआम धमकी दी। वो कह रहे थे कि हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। ये कौन सी भाषा है भाई? ये कौन सा पॉलिटिकल कल्चर है? हिंदुओं को बहा दोगे? वाकई क्या हालत हो गई है? बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को 2म दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। আপনারা চুপ করে বসুন। এখন আমাদের প্রিয় আদরণীয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রীকে বীরভূম বোলপুর লোকসভার প্রেসিডেন্ট সন্ন্যাসী চরণ মণ্ডল উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেবেন। এবার আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীকে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি দিয়ে সম্বর্ধনা দেবেন বোলপুর লোকসভার প্রার্থী পিয়া সাহা ও বীরভূম লোকসভার প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্য মহাশয়। मोदी जी मोदी जी मोदी जी जिंदाबाद। अब की बार फिर एक बार এবার আমাদের আদরণীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জিকে মায়ের ছবি দিয়ে বরণ করে নেবেন বীরভূম লোকসভার প্রার্থী ধ্রুব সাহা ও রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চ্যাটার্জি মহাশয়। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद। फिर एक बार এখন আপনাদের সবাই স্বাগত ভাষণ দেবেন রাজ্য সম্পাদক জগন্নাথ চ্যাটার্জি মহাশয়। भारत माता की, भारत माता की। বীরভূমের আওয়াজ নবান্ন পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। বীরভূমের পূর্ণভূমিতে মাননীয় মোদীকে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য মায়েরা একবার উলুধ্বনি দিন। ভাইয়েরা একবার জোরদার করতালি দিন। বীরভূমের পবিত্র মাটিতে ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে
স্বাগত জানাই। আপনারাও একবার সবাই মিলে স্বাগত জানান, জোরদার করতালি দিন। प्रधानमंत्री जी, देश का जो 51 शक्तिपीठ है उसमें से 5 शक्तिपीठ का भूमि है ये वीरभूम। ये वीरभूम ऐसी जगह है जहां कवि जयदेव ने अपना गीत गोविंदम का रचना किए थे।